अभी आप हजरात के सामने शोबा तजवीद के साल दोम के तालिब इल्म मोहम्मद हसनैन कुरान पाक की तिलावत करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हसनैन को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ। कुरान पाक की ये तासीर है कि जिस कदर मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ इसको सुना जाए उसी कदर ये दिल पर असरअंदाज होता है। तो मैं दावत दे रहा हूँ एक शेर के साथ कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। तिलावत फरमाएंगे शोबा तजवीद के साल दोम के तालिब इल्म मोहम्मद हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم